नमस्कार बंधुगण। आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी एठारे उपस्थापित करुच्ची। लेखक अर्जुन चरण बेहरा द्वारा लिखित परम भागवत ध्रुवक वर्षे केतक पुरुष पर जड़े उत्तम पुरुष राजा हेले। से जो राजा होउछन्ति राजा वेणुक विषय राजा वेणुक विषय एठी लिखित अछि। परम भागवत ध्रुवक वंशरे केते पुरुष पर जड़े उत्तम पुरुष राजा हेले। तांको नाम थिला उल्लूक। तांको पत्नी थिले पुष्करिणी। राणी पुष्करिणी गर्भरु राजा उल्लूक अंग सुमना ख्याति कृति अंगिरा गय नाम 6 गोटी उत्तम पुत्र जन्म हेले एवं पितांक परे राजा हेले अंग। अंग जड़े सुशील और साधु स्वभावर राजा थिले। महाराजा अंग अपुत्रिक थिबारु पुत्र प्राप्ति निमंते गोटे यज्ञ आयोजन कले और सेही यज्ञ चरु सेवन करी महाराणी सुनीतांक उदयरु जन्म हेले वेणु। से तांको माता महंक स्वभाव नहीं जन्म होइथिले ओ बाल्य कालरू बहुत दुष्ट प्रकृतिर थिले। पुत्र को राजा अंग सुधारिबाकू विफल हेबारू राज्य छाड़ी जंगल को पळाइले और श्रीमद् भागवत महामुनि मैत्रेय विदुर को यही उपाख्यान शुणाई थिले जे विदुर आग्रह प्रकाश कलारू महामुनि मैत्रेय तांको वेणुक कथा विस्तारित भाव शुणाइले। मैत्रेय कहिले राजा अंग वन को चलीगला पर राज्य अराजकता व्यापीबारे लागिला। तेणु ऋषि माने राणी सुनीतांक अनुमति योग्य न थाई मध्य वेणु को राज्यर राजा करथिले। वेण थिले जड़े कठोर शासक। से राजा हेला परे तांको भयरे चोर डकायत सब लुचिबाकू लागिले। एणे वेण मध्य राज्य पद पाई खूब सोच्चाचारी होई पड़िथिले। डेंगुरा देई से राज्य समस्त यज्ञ होम और दान आदि धर्म कर्म बंद करदेले। से निजको ही समस्त ठारो बड़ बोली मने करी समस्त को अवमानना करबाकू लागिले। तांको प्रतापरे पृथ्वी और आकाश थरहर हेबाकू लागिला। एते दुष्ट वेणकर अत्याचार अतिष्ट होई समस्त मुनि ऋषि माने बसी चिंता करबाकू लागिले जे राज्य रे अराजकता व्यापी जिबारु आमे अयोग्य वेणु राजा करदेलु सिना, किंतु एबे से समस्तंकर दुखर कारण होई गले। एपरि समस्तंकर चिंता बढ़िबाकू लागिला और से माने समस्ते मिसी एक कथा हेले जे चलो आमे ताको बुझाइबा और बुझाइबा सत्ते तार जदि किछि परिवर्तन न हुए तेबे आमे आम तेजरे तांको जाली पोड़ी भस्म करदबा। एहीपरि भावरे मुनि ऋषि माने कथबार्ता होई चिंता करियाकू लागले। एपरि चिंता करी मुनि माने राजा वेण को जाई बहुत प्रकार बुझाइले, किंतु से बुझीब कौन। ओलटे मुनि मान को कहिले तुमे माने नित्यांत मूर्ख। राजांक देहरे समस्त देवता अछंती। तुमे माने मूर्खता बसत मते पूजा न करी होम यज्ञ करी अन्य देवता को पूजा करुअछ। समस्त अनुनय विनय सत्वे वेण मुनि मानक कथा जेतेबेले शुणिले नाही से माने क्रुद्ध होई
କହିଲେ କି ଏହି ପାପୀଟାକୁ ମାରିଦିଅ। ଇଏ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏ ସଂସାରକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ। ଏପରି ବିଚାର କରି ମୁନିମାନେ ରାଜା ବେଣକୁ ମାରିଦେଇ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ବେଣଙ୍କ ମାତା ସୁନୀତା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜ ପୁତ୍ରର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ। ବେଣ ମରିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜାହୀନ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମୁନିମାନେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରି ସାରି ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ହରିଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାନା ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ହେଲା ଯେ ଦୂରରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷକ ହୋଇ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମଦର୍ଶୀ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତପୋବଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ମୃତ ବେଣଙ୍କ ଜଙ୍ଘକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମନ୍ଥନ କରିବା ତହିଁରୁ ଏକ ବାଙ୍ଗରା ପୁରୁଷ ଜାତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁନିମାନେ କହିଲେ, ନିଷାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବସିଯାଅ। ଜନ୍ମ ହେଉଁ ହେଉଁ ସେ ରାଜା ବେଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ମୁଣ୍ଡାଇଲା। ଏଣୁ ତା ବଂଶଧର ନିଷାଦମାନେ ବନ ପର୍ବତରେ ବାସ କରି ହିଂସା ଲୁଟରାଜ ଭଳି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜା ବେଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରୁ ପାପ ଚାଲିଯିବାରୁ ପୁନଃ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଣଙ୍କ ଦୁଇ ଭୁଜରୁ ମନ୍ଥନ କଲେ। ସେହି ମନ୍ଥନରୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ନାରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ପୁରୁଷ ନିଜର ସୁଯଶୋତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ପୁରୁଷ ନିଜ ସୁଯଶୋତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପରମ ଯଶସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ପୃଥୁ ନାମକ ସମ୍ରାଟ ହେବେ। ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେବ ଅର୍ଚ୍ଚି। ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଅର୍ଚ୍ଚି ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବାକାରିଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶ। ମୁନି ମୈତ୍ରେୟ କଥା ଶେଷ କରି ବିଦୁରକୁ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ପୃଥୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଜାଣି ଋଷିମାନେ ପୃଥୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶଙ୍ଖ ଦୁଦୁଭି ଆଦି ବାଜି ଉଠିବା ସହ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବେଦବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୃଥୁଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ କରିଦେଲେ। ମହାରାଜା ପୃଥୁ ମହାରାଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚି ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ଦେବଙ୍କର ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।